The Congress has demanded that the Chief Minister break the nexus of politicians and young men doing gundagiri. The Congress alleged that these young boys were being used as instruments by these politicians, including the Porvorim MLA Rowan County, to create a lot of nonsense. The Congress also alleged that the ruling BJP had done fixing with the local Porvorim MLA so that he could win at the cost of official candidate, citing a BJP's minister's statement. Cabinet Mantri made a very startling revelation which has shocked every law-abiding citizen of this state. औसतन रेवल्यूशन कह रहे हैं कि लास्ट मंथ एक क्लब नाईट क्लब फोडलो तरुण भुरग्यांनी आणि ते इन्व्हेस्टिगेशन चलता आसतना बोट पोरवोरच्या पॉलिटिकल थग ताका वयताले आणि ह्यो जेन्ना रेवल्यूशन जालो एक अजबची गोष्ट सगळे चूप आहात. Not a single person has said anything. And आम्ही भी आज झाले 6-7 दीस. It was an interview where categorically that is सांगले की innocent भुरगे की या पॉलिटिकल थगान उजार केले ते भितर उरले आणि लेट चीफ मिनिस्टर मनोहर भाई परिकरान as chief minister, home minister, तो matter compromise कर. वो serious charge coming from minister who has taken oath to safeguard the constitution. आणि तो सांगप की that this criminal act, this crime, जी ताका पॉलिटिकल थग म्हणटात हे सिद्ध जालें. इनोसंट भुरग्यांक उजार करप, तिची परिस्थिती पळोवन तिका भडकावप, तिका कितें लाज दाखोवप, कितें तिका प्रॉमिस करप आनी तिका उजार करप आनी तिचो फुडार तिचो सत्यानाश करप हो पुरवतो थग. आणि हे रेव्होल्युशन पुर्तुगूज तुम्ही पळयतले 4 दीस तो थग गायब आसलो फ्रॉम द कॅमेरा. प्रेस नोट काडी खंयचो ट्विटरार कितें करी प्रेसाक येना आनी आज पर्यंत ताणें तें डिनाय करूंक ना. कित्याक मंत्र्यान सांगला तो डिनाय करता ताणें देवळान येवचो आनी प्रमाण जावचो तेजो हात आसलो भितर. आणि हेचेर खंयचेच पॉलिटिकल पार्टी सगळे उगी आहात. कोणाक काय पडोवंक ना. आतां ते गोवन म्हणटाले की आमकां पर्रीकरची लिगसी फुडें व्हरोंक जाय. ही पर्रीकरची लिगसी तरुण भुरग्यांक उजार करपाचे, लॉ अँड ऑर्डर सत्यानाश करपाचे धमकी दिवन आपली बेकायदेशीर सत्ता उजार करून आणि मागीर मुख्यमंत्री कॉम्प्रोमाइज करता आणि इनोसंट भुरगे भितर पडटा. हे म्हाजो चार्ज न्हू, हो लायव्ह टीव्हीचेर आसा तो मंत्री. आणि हे ताणें आयज पासून डिनाय करूंक ना. आज 7 दीस जावन गेले. हेजो अर्थ सायलन्स इज कन्सेंट. नॉट अ वर्ड हॅज बीन सेड. आणि कोणूच खंयचोच पक्षाचो जी व्हडली तज्ञ सांगतात आमी जर घेतले आमी तेच्या फाटल्यान आहा, आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट ताका हें आहा आनी कितें आहा, थंयचो आनी बीजेपीचो संबंधी आसा तोय मिनिस्टरान खुलासो केला. तो आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब शंकर आनी बाब दिलबर तुमकां फुडें सांगतले. पूण
भुरग्यांची परिस्थिती आमी गोंयांतलो गुंडा म्हणटात. गुंडा हो व्हडलो पॉलिटिकल थाग. परिस्थिती पळोवन भुरग्यांक वापरपाचे, परत त्रास दिवन तिका कितें ना कितें टेम्पटेशन दिवपाचें. आयज अनएम्प्लॉयमेंट आसा आनी त्या दिसा प्रेस कॉन्फरन्स घेतला हांगा प्रेसांत. भुरग्यांक खंयचे खंय पावूंक शकता आमचे. आनी असले जर तर लॉ मेकर जर तर आमकां मेळले परवरतो पॉलिटिकल थागा भाशेन, जाल्यार आमचो भुरग्याचो फुडार कितें तें आपल्यान पळोवपाचें. परवरकार पाहिजे म्हणतात आणि तेजे बरोबर फसनान. कित्याक ताणें जितलो ओपन केला ताका तो कोणा बरोबर आसा आनी कोणा बरोबर तो सपोर्ट घेता ते सांगतले. आता कोण येता की ह्या मुख्यमंत्रीन गँग ऑफ सिक्स म्हणून आसले, गँग ऑफ सिक्स. त्या मुख्यमंत्री करपाक ते गँग ऑफ सिक्स सांगले. एकाच घुसेला होता तर गँग ऑफ सिक्स आलो वय आसलो. आपली खंय मिस्टेक जाली राजीनामादी कसली मिस्टेक जाली. चोरताले ते सांपडलो म्हणून तो काडलो. आयज कोण येता की गँग ऑफ सिक्स की ताणें तोडून उडयली मुख्यमंत्री. आयज एके वाटेन गोंय सारवार जालें जाल्यार गुंडाक काबार करपाचें. गँग ऑफ सिक्स केलेलें एक मिशन डिस्ट्रॉय गोवा अँड सेल गोवा. हे मिशन ह्या मुख्यमंत्री मोडून उडयलें. हें मानचें पडटलें आमकां. आमी ही आतां खुलासो जी केला मंत्र्यान, तेज्या मंत्र्यान आतांचे मुख्यमंत्री तो मंत्री की हेजो हात आसलो. लेख मनोहर पर्रीकर वो चीफ मिनिस्टर आनी त्या मंत्र्याक तो सारको लागीं आसलो आख्ख्या गोंयांत. आनी ताणें ह्या पॉलिटिकल थाराक चॅलेंज केलो. यो देवळा आनी प्रमाणता म्हणून हो 4 दीस गायब आनी आयज पर्यंत ताणें डिनाय करूंक ना. सो ते गँग ऑफ सिक्स करताले कितें तेन्ना लोकांनी पळयना. तो बाजेर हांगा फायली क्लियर. 2 दीस प्रेस कॉन्फरन्स घेवप कांय चलना म्हणून तिसऱ्या दिसा सगळें सारकें. ही सगळीं नाटकां लोकांनी पळयलां आनी परवरकारांनी सारकें पळयलां. तें आनी चुकचें ना. ही इज अ वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग हें आयज सिद्ध जालें. आतां हांसतात आनी कितें म्हणटा आपण खंय म्हणटा दाखोवंक ना कोविडच्या काळांत. तुका कितें दाखयतलो तो. बरें मरे प्रायम मिनिस्टर ते आनी जोकर जाला तो. आय लायक टू प्रायम मिनिस्टर पयलीं सांगूं ना ताणें आपले प्रायम मिनिस्टर पयलें हेजी चवकशी करून. तेजे मागीर येता हांव. सेरुला कोमुनिदाची घोटल्याचेर आता आनी सेरुला कोमुनिदाचेर जी केस करून दिली परवले माजी मंत्री ते लँड रिकवर करून घेतल्या वो नासतालो एसएमबीन हाऊस कमिटी करची म्हणून. तेजेर आमी फुडें उलोवया. आता हे मिशन ऑफ सिक्स गँग ऑफ सिक्स टू सेल अँड डिस्ट्रॉय गोवा ह्या मुख्यमंत्रीन तोडून उडयलें. हें मानचें पडटलें गोंयकारांक. जाय पडलें ना आपलें नांव नको. म्हाज्या मता प्रमाणे तेणें हें डिस्ट्रॉय केलें. हें आतां ओपन जाता सारकें आनी ताका नो रिएक्शन फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी. ए व्हेरी सिरियस चार्ज बाय मिनिस्टर. इट इज नॉट मेड बाय एनीबडी एल्स. आनी हेंय जाण आसा कोण की लास्ट टर्मान हो मंत्री आनी वाठ्ठव एक आसले सारके वयतांच. So there is lot of value and weightage to what he has said. आयज ही परिस्थिती आयज चीफ मिनिस्टर एक मौका मेळ्ळा आनी म्हणटा गुंडास गुंडास कोण गुंडास. ते बाबा इनोसंट भुरगे भितर उरले पयशे दिले तांकां. फॅमिली चोडटा कोट वयर खळा बेल हाडपाक आनी कितें करपाक त्रास. रातचे जेवण ना तांकां फॅमिली आनी हो पॉलिटिकल ताका आपलो भोंवता. हो ऑपॉर्च्युनिटी आसा. हांव परत म्हणटा हांवें म्हणटा ते गुंडा न्हू म्हणून यंग मॅन आय बीन यूज. गुंडा म्हणून आमी तेंची नांवां पिड्यार करतात आनी तिका आनी फोंडान करतात आनी तिका सोसायटीन भायर करतात. नो, दीस फेलोज हॅव टू बी टोर्न आउट फ्रॉम सोसायटी. दीस पॉलिटिकल थाग
And Porwarkar will do it first. I have got confidence in Porwarkar. I am demanding from the Chief Minister, now is the opportunity. Clean up this whole racket of politicians supporting illegal crimes to satisfy their own greed, to using them to intimidate and get their nefarious activities done. If the Chief Minister fails to unearth now, because there is now it's a public secret that no crimes by so-called goons named by the political thugs to cover up themselves can survive without political patronage. And it is here now proof. Therefore, it is my demand on behalf of the Congress party that Chief Minister has got a golden opportunity to bring this, use his iron hand and bring on this law and order into situation. I would like to mention to you all here one thing. The crime rate, when Congress Chief Minister Ravi Naik was there, had come to its lowest. Chief Minister Dr. Sawant should now able to show this political thug that he is no more a pappu, but he will strike at the right time, and we have got confidence and we appeal. If not, we will take this agitation because it is no more left for one person. You are ruining the youth of the state and the present corona circumstances. आईचे भुरगे तरणाटे नोकऱ्यो ना काय ना असले तर थाक मेळ्ळे पयशे दितले आनी तिका अशें उजाक करून तिचो फ्युचर काबार करतले आनी गोंया काबार जातले. सो आय होप इट इज नाव ऑर नेवर. आनी कितें मॅटर आहा तेजे केस आतां म्हटले पळय ते सोडून आनी कितें मॅटर आहा ताणें अशी गुंडागिरी केल्ली कोणाच्यो कितले कंप्लेन आहा मरे पोरवरची थग म्हणटा तो पोरवरचो थग न्हू कोण म्हणजे आनी कितें आहा काय म्हणटा अशी धमकी ती कोणाक धाडलेली अरे ताणें आतां इन्क्वायरी करूंक जाय न्हू. मुख्यमंत्री इन्क्वायरी करूंक जाय न्हू. आरोसी कितें जालेले फाटी सब एक्टिविस्टवर कोर्ट फॉर ब्रदर्स Ola Valbuquerque's case. Ola Valbuquerque करेक्ट. My own case, heel cutting Suguru. कितें रे I named him. Ola Valbuquerque is a lawyer from Bombay. एका प्रॉपर्टीन गेलोलो ओनर सिनियर सिटीजन ताका सरपंच बिरपंच मारपाक गेले कंप्लेन जाले रजिस्टर हो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतना पुलीस स्टेशनार गेला की तेजेर सिनियर सिटीजन रजिस्टर करपाक कंप्लेन मिनिस्टर आसतना. By demand, therefore, I am not putting any finger. I am demanding that the chief minister, and I am saying, this political thug, you got evidence in your hand. But break the nexus of politicians supporting young boys. I don't call them goons. Goons are these fellows, the brains behind all the crimes. They are poor fellows, they are instruments. पैशाक लागून आनी कित्याक लागून परिस्थितीक लागून ते बरी पडटात असले क्रिमिनल आसतकूच आनी दे आर लॉ मेकर्स. Coming to the political thug, the title that has been given to him, he deserves it. Because Dr. Ola Valbuquerque has sent email, I have got an email as evidence, which I will use at the right time, and I'll produce it when required, of threatened for his life by Mr. Roan County, the MLA of Porvorim, who interfered in that case in Peña de France, Panchayat, Salvador do Mundo. Okay, I have an email accusing the MLA, the Sarpanch and the rest. It is on record and it's a document which will be produced at the right time. आता तुम्ही पळयता आसतले द वायस ऑफ पॉलिटिकल मॅच फिक्सिंग म्हणटा पळय इट इज प्रूव्ड टू बी डेंजरस
फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. आणि पॉलिटिकल मॅच फिक्सिंग सगळ्यात चड खंय तरी जालां म्हटल्यार ते पर्वरी. मायकल लोबो हालींची जी इंटरव्यू दिली तेणे कॅटेगरिकली स्टेट केले 2012 पर्वरचो सीट भारतीय जनता पार्टीन स्वताहून सॅक्रिफायस केलो. स्वताहून आम्ही स्वखुशीन सॅक्रिफायस केलो. याचोच अर्थ कितें जाता? 2012 भारतीय जनता पार्टीन आपलो उमेदवार गोविंद पर्वतकाराक स्वताहून हरयलो. त्याच प्रमाणे 2017 गुरुप्रसाद पावसकर हे भारतीय जनता पार्टीचे एक डुप्लिकेट डमी कॅन्डिडेट आशिल्ले. द रियल कॅन्डिडेट ऑफ भारतीय जनता पार्टी वॉज द पॉलिटिकल थग ऑफ पोरवोरी इन द प्रेझेंट MLA. तर जनमत जे आसा ते अंडरकवर फिक्सिंग करून पाया तळेन तुडयले वता. ही वस्तुस्थिती आसा, सत्य परिस्थिती आसा आणि ही परिस्थिती पर्वरचे जनतेन ओळखलेली आसा. तर आज हो पॉलिटिकल थग मायकल लोबो, प्रमोद सावंत हांचे प्रेस कॉन्फरन्सी घेता. केन्ना तुम्ही पळयला भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हो एक निष्क्रिय सरकार आसा अशें तेणे केन्ना तरी उलयल्लें आसा? प्रधानमंत्रीचेर कितें उलयल्लें आसा? भारतीय जनता पार्टीची जी कार्यकारिणी आहा तेजेर कितें उलयल्लें आसा? इतर मंत्र्यांचेर केन्ना तो कितें उलयता? केन्नाच उलयना. कारण कितें? तेका परत भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान सामील जावपाचें आसा. ही इज प्लॅनिंग अ कूप टू डिस्टेबिलायज डॉक्टर प्रमोद सावंत. आणि तो हेल्थ मिनिस्टराक चीफ मिनिस्टर करूंक सोदता. म्हणजे आपली वर्णी कॅबिनेटान लागची. हो एकमेव हेतू घेवन तो परत परत प्रत्येक दिसा प्रेस कॉन्फरन्सी घेता. गोंयच्या हिता खातीर न्ही, जनकल्याणा खातीर न्ही. खंयचो पॉलिटिकल एजेंडा आसा म्हटल्यार न्ही, तेका फक्त स्वताचो एजेंडा आसा की तेजी वर्णी कॅबिनेटान लागपाक जाय. तर ही अंडर कव्हरची डील्स आसा भारतीय जनता पार्टीची या पॉलिटिकल ठगाकडे, ती आज लिपलेली ना. भारतीय जनता पार्टीची जी कार्यकारिणी मंडळ आसा पर्वरेन, ते मंडळाचे जितले पळय सगळे बैल आसा न्ही, ते रोहन खोटेच्या ऑफिसान बांदलेले आसा. भारतीय जनता पार्टीचे प्रत्येक पदाधिकाऱ्याची जी नाळ आसा ती स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकरानूच पर्वरच्या ठगाक बांधलेली आसा. आणि हे भारतीय जनता पार्टीचे मंडळ जे आसा पर्वरचे, इट इज बिकम अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट. NPA for the BJP, but a performing asset for this political thug. It is earning rich dividends. पण हे जे फिक्सिंग आसा पर्वरी, ते लोक वळखून आसा आणि सदांच तूं कोणाक फटोवंक शकना. One time you can fool, 2 times you can fool, not every time. So this political maneuvering and match fixing is actually a crime. आम्ही म्हणटा क्रिकेट मॅच फिक्सिंग केली जाल्यार क्रायम म्हणून. एक क्रिकेट मॅच फिक्सिंगापेक्षा व्हडले मॅच फिक्सिंग जे तेंच्यांनी केला. आणि आमकां काँग्रेस पार्टीक तरी आता हे सारखेच कळून चुकला. ज्या दिसा मायकल लोबोन ही सत्य परिस्थिती उघड केली की आमच्या लिडरांचो तांचेर हात आशिल्लो म्हणून तो जिखून पावलो. मनोहर पर्रीकर त्याचा गॉडफादर हे आम्ही सदांच सांगत येयल्ले आसा आणि आज ते प्रूफ जाले. तर हे जे मॅच फिक्सिंग आसा ते फक्त ह्या पॉलिटिकल ठगाक आमदार करपाकूच ना, प्रत्येक लेवलार मॅच फिक्सिंग आसा. ज्या प्रमाणे मायकल लोबो सांगले जिल्हा पंचायत इलेक्शनात 2015 आम्ही दोघूय जाण बरोबर वावरले आसा म्हणून. आणि खरी गोष्ट आसा,
दोगूय जाणांनी बरोबर वावरून 2015 कॉमन कॅन्डिडेट तांचो वैशाली सातड्डेकर हेका विजयी केल्ले आसा. हे मॅच फिक्सिंग न्ही. सो विधानसभा लेवलाचेर मॅच फिक्सिंग, जिल्हा पंचायत लेवलाचेर तुमचे मॅच फिक्सिंग, लोकसभा इलेक्शनाक वो पर्वचो ठग भारतीय जनता पार्टी बरोबर, राज्यसभा इलेक्शनाक वो पर्वचो ठग भारतीय जनता पार्टी बरोबर, जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक भारतीय जनता पार्टी बरोबर, पंचायत इलेक्शनाक आणि पंचायत बॉडी चलोवपाक सुद्धा भारतीय जनता पार्टी आणि या पॉलिटिकल ठगाचे अलायन्स आसा. साल्वादोर दुमंत पंचायत जी पॉलिटिकल ठग आपल्या काबीज करून दवरलेली आसा, ती मेजॉरिटी बॉडी कोणाच्या हेचेर जाल्या. विजय चोडणकर आणि भगवंत नायक हे भारतीय जनता पार्टीचे सिनियर मोस्ट लीडर्स, लोकल लीडर्स अँड लॉंग टाइम सर्विंग पंच मेंबर्स इन्क्लुडिंग मॅडम सावयकर, सगळे हे बीजेपीचे मेंबर आज या पॉलिटिकल ठगाची पंचायत सपोर्ट करतात. पेडणे फ्रांसान गेले जाल्यार 3 अशेच पंच आसा जे या पॉलिटिकल ठगाचे सरपंचाक सपोर्ट करतात. सांगचे म्हटल्यार रवी नाईक फॅमिली, रवी नाईक म्हणजे शांताराम नाईक फॅमिली आमची लोकल, नॉट रवी नाईक. दुसरे तुमचे सफर फट्टे, असे कितलेशेच पंच आसा जे भारतीय जनता पार्टीच्या आधाराचेर निवडून येवन तांच्यांनी या पॉलिटिकल ठगाचो जो एजेंडा आसा, पॉलिटिकल एजेंडा, ताका सपोर्ट केल्ले आसा. सो दीज टाइप ऑफ बॅकस्टॅबर्स अँड बिट्रेयर्स who has foolingly taken help of the Congress by misleading us to believe that he is against the Bharatiya Janata Party, and we were trapped. But now our leaders has realized their own mistakes, and Congress party has taken a vow that they shall fight this evil of match fixing, and त्याच खातीर ताणी पर्वरी आमचे जे ब्लॉक कमिटी आसा तांकां फ्री हँड दिल्लो आसा पर्वरीन काम करपाक. मायकल लोबोन जरी कितले सांगले पर्वरीन सॉयल हॅज बिकम फर्टायल म्हणून, देन इट इज बिकम फर्टायल फॉर द काँग्रेस पार्टी बिकॉज वी हॅव टेकन द प्लाव in 2017 when this fellow was the revenue minister. We has taken the plow and we has plowed this field of Porvorim. Michael Noble Sapnajit Pachani, because he is nowhere connected to the Porvorim constituency. So the Congress party shall fight this combination of Bharatiya Janata Party and the independent MLA, because none of the Bharatiya Janata Party leaders have the capacity, including their own Mandal president, to say or utter anything against the evils perpetrated by this political side of Porvorim. One. Yeah, you know, this is a representation we have made to the Chief Minister, Dr. Pramod Samant, about the LPK Front Club vandalization case where Michael Lobo himself has accused the thug of Porvorim, so Rowan County Bab, that he was the master brain behind this. So this representation is given to the CM's office today, whereby the then Chief Minister, late Manohar Parrikar, knew the full case. But when he came to know that the thug was involved, he kept it aside. And then this has to be investigated. So we have made an investigation. All Porvorim forum people, members have signed, our block members have signed on it. And we want the CM to go deep into this investigation and to get the truth out, reveal the truth. Because these are true facts made by his own cabinet minister, Ms. Michael Lobo, in a Prime TV channel that is EP 142 on 24/6/2020.
So I am requesting our CM, Mr. Pramod Samant, to look into this for the good of the people at large and for the safety of Goa, Porori and Goans at large.